नमस्कार मो सत्यामा साई समस्त स्वागत करुच्ची मो चैनल को जहाँ नाम हूँ साहित्य सिंधु एसबीएस ट्यूटर। तो आज आम प्लस 3 ओडिया ऑनर्स पिलांकर जो रही 4th सेमिस्टर तो 4th सेमिस्टर पेपर 10 यूनिट 3 रे जो रही आमर कौन ना दीनकृष्ण रसगोल्लड़ और कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। दीनकृष्ण दास रसगोल्लड़ अलरेडी आम क्वेश्चन आंसर देखी आम कोटि ब्रह्मांड सुंदरी जो प्रथम छंद रही तार आम किसी सर्ट क्वेश्चन देखा। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते नुआ नुआ भिडियो तो आज आम कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम छंदर किसी सर्ट क्वेश्चन विथ आंसर देखा। तो प्रथम क्वेश्चन ये रही कौन ना कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर कवि किए और तांको लिखित अन्य दुईटी काव्यर नाम लेख। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर कवि होउछन्ती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। तांको लिखित अन्य दुईटी काव्यर नाम होउछि लावण्यवती वैदेहीश विलास। नेक्स्ट देछि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छांदरे केते पद विशिष्ट ओ एहार विषय वस्तु कौन रही। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छांद 63 पद विशिष्ट यार आद्य छांदरे कवि मंगलाचरण अवतारणा करिसेंती। नेक्स्ट देछि प्रथम छांद को कवि केउं रागरे लेखि निज पांडित्यर परिचय देइछंती। प्रथम छांद को कवि मंगल गुंजरी रागे रचना करछंती। दुई पादरे एक पद हुए। प्रत्येक पादरे 14टी अक्षर संयोजन करी पादर एकादश और शेष अक्षर उपर जतिपात पकाई निज पांडित्यर परिचय प्रदान करिसेंती। नेक्स्ट देछि कवि श्रीक्षेत्र केउं केउं स्थान रे वर्णना करिसेंती। कवि श्रीक्षेत्र बड़ देउल नीलचक्र पतितपावन नेत कल्पवट भूषंड काक श्री महाप्रसाद कपाल मोचन महादेवंक महिमा गान प्रभृति वर्णना सुंदर भाव में कराइछंती। नेक्स्ट देछि कवि तांको काव्य केउं उद्देश्य रचना करिसेंती बोली कहिसेंती। कवि दृष्टि रे रचनाटी जाई फूल सदृश हेबो। से आशा करिसेंती जे जेउ माने रसिक व पंडित से माने भ्रमर परी काव्य फूलरू रस आस्वादन करी बसीभूत हेबे। यार सुगंधरे उत्तम लोक मानकर मनमुग्ध हेबो एवं गुणमान लोके एहाको माला करी हृदय धारण करेंगे। नेक्स्ट देछि सारूप्य मुक्ति कौन। कवि उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर मंगलाचरण छंदरे पुरुषोत्तम देव क्षेत्र में महिमा गान करने संगे संगे सारूप्य मुक्तिर स्वरूप वर्णना करछंती। चतुर्विध मुक्ति होउछि सरोष्ण सालोक्य साजुज्य और सारूप्य। वेद मतरे स्वयं नारायण उपरोक्त 4 प्रकार मुक्तिर प्रदायक किंतु पुरुषोत्तम क्षेत्र केवल सारूप्य भक्ति प्रदान रे समर्थ। श्रीमंदिरस्थ विमलक मंदिर सम्मुखें थिबा रोहिणी कुंड चतुर्भुज प्रतिमा रूप में अवस्थान करिथिबा भुंडकाक एहार प्रकृष्ट प्रमाण। तीर्थराज किए एठारे कौन ध्वंस हो जाए। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छंदर प्रारंभ में कवि उपेन्द्र श्रीक्षेत्र महिमा गान करने संगे संगे तीर्थराज समुद्रर महत्व प्रकटित करिसेंती। तीर्थ मानक मध्य श्रेष्ठ होइथिबारु समुद्र को कवि तीर्थराज आख्या देइछंती। एहार जल पवित्र एथिरे स्नान कले सकल पाप क्षय हुए। समुद्र रे स्नान कले सकल प्रकार पाप तार बाड़ बगीचार ध्वंस हो जाए अर्थात पाप दूरीभूत हुए। 4 वर्ण और चौवर्ग कौन। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य आद्य छांदरे शंख क्षेत्र प्रसिद्धि सह जगन्नाथ महिमा गान करिसेंती। एठारे 4 वर्ण अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रभृति 4 जाति को बुझाई थाए। चतुर्वर्ग अर्थ है धर्म अर्थ काम मुख्य प्रभृति चतुर्विध फल। कवि कंबु कटक बा शंख क्षेत्र राजा स्वयं जगन्नाथ महिमा वर्णना करी से 4 जाति को चतुर्वर्ग फल प्रदान करने समर्थ बोली सूचना प्रदान करिसेंती। नेक्स्ट देछि ब्रह्महत्या रूपक महापातक किए विनाश करिबारे समर्थ एहार साक्षी किए। कवि उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छंदर प्रारंभ में श्रीक्षेत्र महत्व प्रतिपादन करने जाई ब्रह्महत्यार मुक्ति पाइबार पथ निर्देश करिसेंती। ब्राह्मणर हत्या को ब्रह्महत्या कहुए। एकदा शिवंक चापुड़ारे जैनिक ब्राह्मणर मृत्यु घटिथिबारु तार मुंड शिवंक हाथ में लगी रहिला। से नाना तीर्थ बुली आसी श्रीक्षेत्र में पहुँचबारे हाथरू कपाटी खसी पड़ा। श्रीमंदिर पश्चिम पटे गांडचोरा छक निकटस्थ लोकनाथ रोड संलग्न मणिकर्णिका तीर्थ विद्यमान।
ସେହି ତିଥିରେ କପାଳମୋଚନ ମହାଦେବଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୁଣ୍ଡଟି ଖସିଥିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମିଳେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ରୂପକ ମହାପାତକୁ ବିନାଶ କରିବାର ସମର୍ଥ। ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱୟଂ କପାଳମୋଚନ ମହାଦେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କପାଳମୋଚନ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପତ୍ରୟ କ'ଣ? କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆୟୁଧ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି। କବି ଏଠାରେ ତାପତ୍ରୟକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆତ୍ମଜୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସଂସାର ଜନଙ୍କର ତ୍ରିଦୀପ ରୂପ ଭାଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେବକମାନେ ଦଣ୍ଡ ପରି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଇ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ନିଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ପରିବାର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ମଙ୍ଗଳଚରଣରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକଟିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଜନ ଓ ସେବକଗଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବାର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେବକଗଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମସ୍ତେ ସେବା କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ କଲାବେଳେ ହାତୀ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଝୁଲାଇ ଝୁଲାଇ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳଚରଣ ଛାନ୍ଦରେ ଦେବବନ୍ଦନା ସହ ସାଧୁ ସ୍ତୁତି ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଣିମା, ଲଘିମା, ପ୍ରାପ୍ତି, ମହିମା, ଈଶ୍ୱତ୍ୱ, ପ୍ରକାମ୍ୟ, ବସିତ୍ୱ, କାମାବଶୟତା ପ୍ରଭୃତି ପତଞ୍ଜଳି ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି। ଏଠାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଦେବତା ରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ରହି ପାଟ ମହାଦେବୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିନୀ ବିମଳା ପ୍ରଭୃତି ଅଷ୍ଟ ମହାଦେବୀମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପକ୍ଷୀ ଧବ କିଏ, ସେ କ'ଣ କରେ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ମଙ୍ଗଳଚରଣ ଛାନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଗାନ ସହ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀଧାବ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗରୁଡ଼। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହନ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ମୁଖରେ ପୂଜା ପାଏ। ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗରୁଡ଼ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆର୍ତ୍ତଜନ ଗୁହାରିକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଓ କାହିଁକି? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ନିବେଦନ କରି କାବ୍ୟର ସଫଳତା କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମାଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି କାମଦେବ। ଏଠାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାଗର ସହିତ କିପରି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନାରେ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ କବିଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକଟିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଳଙ୍କାରର ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। କବି ଏଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରୁଣାର ସିନ୍ଧୁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ରତ୍ନ ଖଚିତ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣଟି ମୁକୁଟଟି ସପ୍ତ ଶିଖା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ବାଡ଼ବାଗ୍ନିର ସପ୍ତ ଶିଖାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଭଞ୍ଜ କବିଙ୍କ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବା ଦୟାର ସାଗର ନାମଟି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଜନଗହଳିରେ କଳା ଛତ୍ର ଦେଖି କବି ତାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଭଞ୍ଜକବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାତ୍ରାଦି ସମୟରେ ଜନଗହଳିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ କରି କବି ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟରେ କଳା ଛତ୍ରଧାରୀ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ପର୍ବତ ଉପରେ କଳାମେଘ ଘୋଟିଯାଇଛି। ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗରେ କବିଙ୍କ ରଚନା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଭଗ୍ନୀ ସହୋଦର କିଏ? କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ ଦେବସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମହିମାଗାନ ସହ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭଗ୍ନୀ ରୂପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଓ ସହୋଦର ରୂପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସମୟରେ
स्वयं जगन्नाथ समेत भाई बलभद्र और भौणी सुभद्रा को पहंडी विजे कराई स्नान मंडप रत्नपिंडिका उपरे विराजमान करा जाय थाए। नेक्स्ट देछि इंद्रपद बोली काहाकू केउं प्रसंग रे कह जायछि। प्रथम छांद माध्यम कवि उपेन्द्र भंज जगन्नाथଙ୍କ द्वादश यात्रा मध्यरु स्नान और गुंडीचा यात्रा वर्णन में प्राधान्य आरोप करिसेंती। एठारे स्वयं श्री जगन्नाथ को इंद्रपदर आख्या दि जाइछि। स्नान यात्रा और गुंडीचा यात्रा समय सेवक कण जगन्नाथ को हाथ भरा दे पहंडी विजे करती। एठारे कवि इंद्रपद दाता स्वयं जगन्नाथ सम्राटों परी ब्राह्मण मानक उपरे हाथ भरा दे विजे करिबार दृश्य वर्णना कराइछि। नेक्स्ट महीधर क्या कह जाइछि। कवि उपेन्द्र भंज नीलाचलर महिमा गान करने प्रसंग में बड़ देउलर प्रशस्ति गान करिसेंती। नील महीधर होउछन्ती नीलाचल बा श्री जगन्नाथ बड़ देउल। बड़ देउल अगणित भक्तों मन को चिरदिन पाई बांधि रखे। नीलामय श्री जगन्नाथ चिरंतन नीलाभूमि होउछि बड़ देउल। सेठारे जगन्नाथ भक्त मानकु भक्तिभाव रूपक रुजुरे बांधि रखिथांती। नेक्स्ट देछि प्रबाल तरणी काहाकू लक्ष्य करी कह जाइछि। भंज कवि उपेन्द्र आलोचनार प्रसंग में जगन्नाथंकर रूप वर्णन चित्र प्रदान करिसेंती। प्रबाल होउछि बा पोहला तरणी होउछि नौका। समुद्र में नौका थिबा परी जगन्नाथ सुरंग अधर पोहला निर्मित नौका परी दिशुछंती। समुद्र मंथन लक्ष्मीजात होइथिबा परी एठारे शोभारूपिणी लक्ष्मी विराजमान करिसेंती। एठारे कविंक वर्णना चातुरी प्रकटित होइछि। नेक्स्ट देछि क्षेत्र नरेंद्र किए केउं प्रसंग रे कह जाइछि। कवि उपेन्द्र भंज से जगन्नाथ को क्षेत्र राजा रूपे वर्णना करछन्ती। अक्षरे क्षेत्र नरेंद्र अर्थ होउछि विश्व वैद्य। श्रीक्षेत्र रे अन्य समस्त क्षेत्र मानक उपरे राजा भली बोली कवि उल्लेख करिसेंती। गुणिया पाई साप विष छड़ाइबा जेपरि सामान्य कथा सेहीपरि क्षेत्र पक्षरे व्यभिचारी पुरुष मानक पाप छड़ाइबा मध्य अति सामान्य कथा। श्रीक्षेत्र पुरीर महत्व प्रकट करने प्रसंग में यही उपमा देइछन्ति। संख्यक्षेत्र राजा किए। संख्यक्षेत्र राजा किए कवि उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर आदि छंदरे श्रीक्षेत्र महिमा प्रकट करिसेंती। एठारे कंबु कटक बोली शंखक्षेत्र को कह जाइछि। पुरीर अन्य नाम संख्यक्षेत्र। यार राजा होउछन्ति स्वयं श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ समस्तंकर मंगलदाता हर्ताकर्ता भाग्य विधाता हेतु कवि तांकु शंखक्षेत्र व श्रीक्षेत्र राजा बोली संबोधन करिसेंती। नेक्स्ट देछि हरिचंदन काहाकू ओ काहेकि कह जाइछि। कवि उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य स्वयं जगन्नाथ को कल्पतरु रूपे वर्णना करी तांकर महिमा गान करिसेंती। जगत कर्ता जगन्नाथ को हरिचंदन रूपे आख्या करिसेंती। हरि अर्थात जगन्नाथ जे कि चंदन संग लाभ करिवारु से हरिचंदन अर्थात कल्पतरु बोली भक्तगण भाविले। सुतरां ए मध्य बांछाबार प्रदान करिवे बोली सतर्क तथा भक्तगण विचार करे। तो ये थिला आमर कोटि ब्रह्मांड सुंदर किछि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आम अन्य क्वेश्चन आंसर देखा। ताजर भिडियो रखुछि। नमस्कार।